Estrella Perez, captain din sa Barangay Bangi. Ako sa Pilipino, ang akong sinatian or kultura nga nahuktan karon sa Pilipinhon. Ug ang akong kasinatian usab sigon sa kultura dako og kalahian kay sa unang panahon sa akong pagsinati nga dakong kalahian bisan sa atong mga kabataan, bisan sa binistihan, bisan sa kinayahan sa atong mga kabataan nagakalahi. Murag mangawak og dako para kanako kay sigon sa akong matanog malandag sa akong mga ginikanan bisan sa akong mga apuhan. Tataw kadayaw nga sila nagasunod sa maong kultura bisan tuod sila inon ko nga walay mga grado pero sila medyo nagasubay gayud sa kultura nga Pilipino. Apan karon bisan sa kasinatian palikon ko na dako na og kalahian sa akong pagtan-aw sa mga kabataan or bisan ngani sa atong mga buta nga din atong nahuktan, medyo kita o ako naghupot gid sa mga buta nga diwa na may subay sa kinaraan panahon. Bisan sa usab sa mga sinultihan dako og kalahian sa ato karong namatikdan labi na gid sa atong mga kabataan. Mga ako isip Pilipina dako og kahangawa nga naingon ini ang atong sitwasyon tingali kita na imiyo sa mga butang o sa mga katawhan nga diin usahay mabati nato, makita nato labi na sa mga television sa kini usahay na makapahagit sa mga katawhan nga Pilipinhon.